سعودی عرب میں دلچسپ صورتحال ہے۔ آج 28واں روزہ ہے مگر سرکاری طور پہ عید الفطر کا چاند دیکھا جا رہا ہے۔ خیال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل عید الفطر ہو جائے گی اور سعودی عرب میں مسلمانوں کو ایک روزہ قضا رکھنے کے لیے کہا جائے گا۔ نئی حکومت کے تقریباً 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور اس دوران دہشت گردی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ آج بھی دہشت گردی کے 2 بھیانک واقعات ہوئے ہیں، ایک شمالی پاکستان میں چلاس میں اور دوسرا بلوچستان میں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش تو نہیں ہو رہی۔ دہشت گردی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، پچھلے 2 ماہ کے دوران واقعات بتاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں گے ہم آج کی حکومت کیا کر سکتی تھی جو اس نے نہ کیا۔ کل بجلی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ کیا گیا، تاجروں اور صنعت کار انتہائی بے چین نظر آتے ہیں، مگر ایک بات یقینی ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی میں فوری اضافہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق الیکشن ستمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتے اور اس امکان کو خارج از امکان قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی اب سوال اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 2 ٹوک احکام کے حوالے سے اب کیا ہوگا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ رمضان المبارک کے آخری روزے ہیں اور عید الفطر کی آمد ہے اور اس دوران ذکر ہوتا ہے عید الفطر کے چاند کا۔ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور وہ ہوئی ہے سعودی عرب میں، جہاں پر آج 28واں روزہ ہے، 29ویں شب ہے، لیکن باقاعدہ سرکاری طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں عید الفطر کا چاند تو نمودار نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے میں ابہام پیدا ہوا اس وقت جب غور کرنے والوں نے غور کیا کہ چاند کا سائز روزوں سے مطابقت نہیں رکھتا اور اس کا سائز بڑا ہوا لگتا ہے، اس سائز سے زیادہ لگتا ہے جو روزوں کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جس روزے کے مطابق چاند کا جو سائز ہونا چاہیے چاند کا سائز اس کے مقابلے میں مطابقت نہیں رکھتا، جس کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ صورتحال اتنی وسیع ہوئی کہ سپریم کورٹ نے کل اعلان کیا اور حکم دیا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ چاند دیکھنے کی مشق کی جائے، اور آج کے دن اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ پورے سعودی عرب میں چاند دیکھا جا رہا ہے۔ 28واں روزہ ہے اور اس وقت سعودی عرب میں تقریباً 8 بج رہے ہیں، لیکن فی الحال وہاں پہ کہیں سے چاند دیکھنے کی اطلاع نہیں آئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل ظاہر ہے کہ عید الفطر ہو جائے گی اور اس کے بعد سرکاری طور پر سعودی عرب میں مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ وہ ایک روزہ قضا رکھیں۔ یہ صورتحال پہلی بار سعودی عرب میں نہیں ہوئی، اب سے تقریباً 30 سال پہلے 1984 میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، جب 28ویں روزے کو چاند عید الفطر کا نمودار ہو گیا تھا اور مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک روزہ قضا رکھیں۔ پاکستان کی طرح سے سعودی عرب میں بھی علماء کرام اور حکومت کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ چاند کی رویت ہو اور باقاعدہ چاند کو نظروں سے دیکھا جائے، فلکیات کے معاملے کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ آج چاند اگر نظر آ جاتا ہے تو یہ صورتحال ہوگی اور اس کے اثرات یہ بھی ہم دیکھیں گے پاکستان پہ کیا رونما ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ اسی قسم کا ابہام کچھ حلقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن فی الحال ہم فوکس رکھیں گے سعودی عرب میں، جہاں پر اس وقت سعودی عرب کے طول و عرض میں لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ ہم پوچھیں گے جدہ میں مقیم اپنے کورسپونڈنٹ شاہد نعیم سے۔ شاہد نعیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ باقاعدہ سرکاری طور پر بھی اور نجی طور پہ بھی سعودی عرب میں اس وقت لوگ چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی کمال صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ سعودی اعلیٰ عدالتی کونسل کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عید کا چاند منگل کی شام کو دیکھنے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر مقامی شہریوں، سوشل میڈیا اور چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، اور اسی کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں شروع ہوئی ہیں کہ منگل کو رمضان کا 28واں روزہ ہے اور چاند نظر آ سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دنوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہلال رمضان کا جو حجم ہے وہ کافی کم ہو گیا تھا اور اس کی بنا پر یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی کمال صاحب۔ اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے
ऐसी सूरत में 28 रोजे होंगे, ये सब सिलसिला चल रहा था और एक दिन का रोजा भी खड़ा रखना पड़ेगा। ये सब चीजें हो रही थी और ऐसे सिर्फ एक बार 30 साल कबल हुआ था जैसा कि आपने बताया। लेकिन हकीकत ये है कि सऊदी आला अदालती काउंसिल ने जो अपील की है उसके मुताबिक आज भी शवाल का चांद देखने की कोशिश की जा रही है और इसमें रियाज में अब तक चांद नजर नहीं आया है। हर एक जगह है वहां चांद नजर नहीं आया है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बादल छाए हुए हैं फिजा पे, उसकी वजह से देखने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं और रियाज में काउंसिल के आला अरकान वहां पे मौजूद हैं जिनको इलाकाई सतह पे जहां जहां गवर्नरेट हैं मुख्तलिफ इलाकों में वहां चांद देखने की शहादतें लोग जब देंगे, पहुंचाएंगे, उसकी तस्दीक होगी, वो फिर रियाज में जो आला अदालती काउंसिल है उस तक पहुंचेगी, वहां से हतमी तौर पर इसका ऐलान किया जाता है। उमूमी तौर पे इसमें ताकीर होती है कि रुयत हो गई है, चांद नजर आ गया है, तो ये जो वहाँ की मकामी जो सऊदी अरब की मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है ये वक्त लेती है अनाउंस करने में कि चांद नज़र आ गया है या नज़र नहीं आया, और इस सिलसिले में बाकायदा सरकारी ऐलान भी होगा कि चांद नज़र आया आज 28वें रोज़े को या नहीं। जी 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 बिल्कुल, ये बाकायदा उसका इलाज हो रहा है और उसमें ये सब तमाम मालूमात इकट्ठी करने, शवाहिद इकट्ठी करने के बाद वो ऐलान करते हैं। इसमें माहिरीन फल्कियात से भी राय ली जाती है जो साइंसी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं हिलाल रमजान को और हिलाल ईद को देखने के लिए, और ये सिलसिला अब भी जारी है गुरूब शम्स के बाद से। और मैं जहाँ तक अब तक जो देखा गया है उसमें यही सामने बात आई है कि कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई चांद देखने की, लिहाजा जुमेरात को रोजा होगा और जुमे को शायद ईद का ऐलान हो, लेकिन ये कि अभी हतमी ऐलान आला अदालती काउंसिल की जानिब से हुई। तो जब तक ये सरकारी तौर पे बाकायदा ऐलान नहीं हो जाता उस वक्त तक तो लोग इस मामले में ठंडी सांस ना लें, क्योंकि एक खलबली और एक हलचल सी मच जाएगी अगर 28वें रोज़े को चांद नज़र आ जाता है और कल ईद उल फितर हो, दुकानों के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, और फिर ज़ाहिर है कि सऊदी अरब में दसियों लाखों लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं उम्रे की अदायगी के लिए, तो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे या दुआ ये कर रहे होंगे कि आज चांद नज़र ना आए। जी जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है यहाँ पे। खास तौर पर खवातीन बहुत खुश हैं कि कल का रोजा हो और परसों का भी रोजा हो जाती हैं ताकि उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो सके, और इसके साथ ही जो नमाजी हैं वो अपनी इबादत के लिए बहुत ज्यादा यानी उस पर कंसंट्रेट हैं, उस पर इबादत के लिए मुस्तकिल हरम की तरफ रवा दवा है, चूंकि आज 29वीं की शब है और उसमें वो शरीक होंगे खत्म कुरान में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद नईम साहब हमारे साथ जद्दा में मौजूद थे जहां बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 28वां रोज़ा है और सरकारी तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं चांद तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चांद का हजम पिछले 3 रोज़ों के दौरान तेज़ी से कम हुआ था, जिसके बाद ये इस तासुर ने जन्म लिया कि कहीं रमज़ान मुबारक के चांद देखने में कोई गलती तो नहीं हो गई थी। इसीलिए आज 28वें रोज़े को सऊदी अरब में चांद देखा जा रहा है। इस वक्त लगभग वहाँ 8 बज चुके हैं। फिलहाल कहीं चांद नज़र नहीं आया है, लेकिन इस सिलसिले में सरकारी ऐलान नहीं हुआ है कि 28वें रोज़े को चांद नज़र आया या नहीं, और अगर वहाँ नज़र आ जाता है तो जाहिर है कि इसके असरात हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी किसी न किसी सूरत में हो सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कि मौजूदा हुकूमत को मुद्दत हुई 2 माह, लेकिन उस दौरान अगर किसी चीज़ के रिकॉर्ड टूटे हैं तो वो दहशत गर्दी के वाक़यात के भयानक तरीन वाक़यात हुए हैं। 2 आज वाक़यात हुए, एक बलूचिस्तान में, एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाकों में। इतने भयानक वाक़यात इससे पहले तवातुर से ऐसे कभी नहीं हुए। क्या नई हुकूमत के खिलाफ कोई घिनौनी साजिश तो नहीं हो रही? इन वाक़यात पर हम निगाह डालेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से ख़तरा है और रेड अलर्ट है मुल्क के कई हिस्सों में, ख़ास तौर पे मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और इसी किस्म की तैयारियां हैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट कई दिनों से सिक्योरिटी इदारों के हिसार में है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की बड़ी इमारतों को भी सिक्योरिटी हिसार में रखा गया है। मरगला की पहाड़ियों पे दहशतगर्दों को तलाश किया जा रहा है, और इसी किस्म की सूरत हाल कई दूसरे बड़े शहरों में। कराची में कैंट स्टेशन पर फ़ौज को तैनात किया गया है। इसी तरह से मुल्क की कई बड़ी जेलों पर भी पहरे को बढ़ाया गया है, और पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में हमले की इत्तला है कि जेलों पर मज़ीद हमले हो सकते हैं। उसी नौइयत का हमला
जैसा कि डेरा इस्माइल खान में किया गया है। सिंध में सबसे ज़्यादा ख़तरा सखर की जेल के हवाले से बताया जाता है, जहाँ पर हिफाजती इंतजामात सख्त किए गए हैं। इसी पस मंज़र में आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 मज़ीद भयानक वाक़यात हुए हैं। एक सूबे बलूचिस्तान में बोलान के मकाम पर और एक गिलगित में चिलास के मुकाम पर वाक़या हुआ। बोलान के मुकाबले में एक बार फिर उन मज़दूरों को निशाना बनाया गया जो पंजाब से बलूचिस्तान आते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं। यही मजदूर 2 कोचेज़ में कोयटा से वापस पंजाब जा रहे थे। इनका ताल्लुक़ रहीम यार खान, भावलपुर और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था कि इन 2 कोचेज़ को बलूचिस्तान में बोलान के मकाम पर रोका गया और इनमें से शनाख्त करके 13 मुसाफिरों को अगवा किया गया और पहाड़ियों पर ले जाके उन्हें गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और इसमें एक बार फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स को निशाना लगाया गया, शनाख्त करके हलाक किया गया। बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में ये एक और भयानक बाब था जो आज रकम किया गया है। इसी किस्म की एक बदतरीन दहशतगर्दी हुई है चिलास के मकाम पे। गिलगित बल्तिस्तान का द्यामर का ज़िले का ये सदर मकाम है चिलास, जहां पर फ़ौज के कर्नल, फ़ौज के कैप्टन और एक पुलिस के SSP को गोलियां मार के हलाक किया गया। तीनों सिक्योरिटी एहलकार यहां पर किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन में मसरूफ़ थे कि उन पर हमला किया गया, घात लगा के हमला किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस पे गिलगित बल्तिस्तान का ये हालिया सालों का सबसे ख़तरनाक हमला है। दहशतगर्दी का वाक़या आज चिलास में हुआ है। हमला आवरों के बारे में फिर इत्तला नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलान के मकाम पर जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, इसमें भी हमले की ज़िम्मेदारी गो के कबूल कर ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह से जो चिलास का वाक़या है उसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की है, लेकिन दोनों वाक़यात उसी सिलसिले की कड़ी नज़र आते हैं जो पिछले 2 महीनों में ताबड़तोड़ हो रहे हैं और जिनका सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले 2 महीनों में जब से हुकूमत में तब्दीली हुई है, पाकिस्तान में गो के दहशतगर्दी के वाक़यात नए नहीं हैं, लेकिन जिस तवातुर से और जिस भयानक अंदाज में दहशतगर्दी पिछले 2 महीनों में हुई है, उससे एक ऐसी इत्तला लगती है और ऐसी ख्याल पैदा होता है, एक खदशा पैदा होता है कि कहीं घिनौनी साजिश तो नहीं हो रही मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस नौइयत के वाक़यात हो रहे हैं और जिस तवातुर से हो रहे हैं, इसने पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर हिजानी कैफियत पैदा कर दी है। आज के वाक़यात के हवाले से हम बात करते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं बोलान में, बलूचिस्तान में क्या हुआ। इसके लिए हम आपको पहले सुनाते हैं कि जिन लोगों को आज निशाना लगा के हलाक कर दिया गया, उनके दोस्त और अहबाब आज के वाक़े के बारे में क्या कह रहे हैं। 5-6 कोचें थी, इकट्ठी जा रही थी, फिर उन पर फायर किया इन्होंने, पहले लांचर मारे हैं, तो फिर इन्होंने गाड़ी रोकी, फिर अपनी मर्जी से उन्होंने बंदे निकाले, 40 के करीब बंदे उन्होंने निकाले। जो निकाले 6-7 कोचों में से निकाले, एक कोई से नहीं निकाले। ये हमारा जो है ना हांडीवाल था, जो है ना इलाके का था, हम साया था, साथ आए थे, हमारे साथ दर्जी का काम कर रहा था। पीछे उसकी बीवी का कोई ड्राइवरी केस हो गया था, इसने बोला कि हमें जो है ना जल्दी छोड़ो, हमें जाना है। ये फिर कल हम लोगों ने इनका टिकट कराया, ये वापस जा रहा था। फिर जो है ना सुबह हमें खबर मिली है कि जो है ना कुछ लोग उतार दिए हैं, मार दिए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कोयटा में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नदीम कौसर ने। नदीम, क्या इत्तलात हैं अब तक इस वाक़े के हवाले से हमारे पास, और क्या बैकग्राउंड है इस ग्रुप का जिसने कि ये जिम्मेदारी कबूल की है? इस वाक़े के बारे में क्या सरकारी हुकाम क्या कह रहे हैं? जी कामरान खान साहब, ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता शब ज़िला बोलान के इलाके मच में पेश आया है, जो कोयटा से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। जो मुलज़मान थे जिनकी तादाद तकरीबन 150 से 200 के लगभग बताई जा रही है, वो करीबी पहाड़ों से कोयटा से भी कौमी शहरा पर आए हैं। उन्होंने यहाँ 7 लेवीज़ एहलकारों को अगवा किया। उसके बाद कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली कोचेस को जो है उन्होंने रोका है और उसमें से 15 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर उन्होंने उतारा है और अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद उन्होंने 2 मुसाफिरों को छोड़ दिया, 7 लेवीज़ एहलकारों को भी छोड़ दिया, लेकिन 13 मुसाफिर जिनके ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, साथ का बास था, उनको उन्होंने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और उसके बाद वहाँ लेवीज़ भी पहुँची है, पुलिस भी पहुँची है और FC भी पहुँची। फायरिंग का तबादला भी हुआ और इस दौरान में एक जो सिक्योरिटी एहलकार है वो शहीद भी हुआ, 2 ज़ख्मी हुए, लेकिन जो मुलज़मान थे वो उसके बाद वाक़े के बाद फ़रार हो गए। और उसके बाद इंतज़ामिया ने तमाम डेड बॉडीज़ को जो है पहले सिविल अस्पताल मच मचाया और उसके बाद वहाँ से कोयटा मुंतकिल किया। जो बताया जा रहा है कि ये जो हलाक होने वाले अफराद हैं वो ज़्यादातर मजदूर पेशा अफराद थे जो कोयटा में मजदूरी के लिए आए थे और अभी वापस पंजाब जा रहे थे। जहाँ तक बात है
اس علاقے میں جو گروپ ہیں ان کی یہاں زیادہ تر دو مذہبی جو تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں، وہ یہاں کام کرتی ہیں، جن میں سے ایک BLA ہے، بلوچ لبریشن آرمی، جس نے اس واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ بلوچ آرمی جو ہے وہ بھی اس علاقے میں آپریٹ کرتی ہے، اور اس نے جو ہے پچھلے دنوں 2 ٹاورز کے جو واقعات ہوئے تھے اڑانے کے، وہ بھی قبول کی۔ جی بہت بہت شکریہ ندیم کوثر ہمارے ساتھ تھے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کے بارے میں اطلاعات دے رہے تھے۔ دوسرا بڑا واقعہ آج گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں ہوا ہے، اور وہاں پہ فوج کے کرنل، فوج کے کیپٹن اور ایک SSP کو ہلاک کیا گیا۔ ان پر دہشت گرد حملے میں یہ تینوں پاکستان کے سینئر سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے بارے میں مزید اطلاعات حاصل کرتے ہیں چلاس سے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کورسپونڈنٹ فیض اللہ فراق نے۔ فیض اللہ، یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی کس طرح سے اطلاع ملی اور کیا تفصیلات ہیں، کس طرح سے واقعہ ہوا ہے، اور کون سا گروپ اس علاقے میں آپریٹ کرتا ہے جو اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہو؟ گزشتہ شب جب ڈپٹی کمشنر دیمر کے ہاؤس پر ان کی گھر پہ جو ایک میٹنگ ہو رہی تھی امن و امان کے حوالے سے، اور سیلابی جو یہاں تباہیاں ہیں ان کے حوالے سے میٹنگ تھی، اس میں SSP دیمر محمد ہلال بھی شریک تھے، اور اس کے ساتھ سانحہ ننگا پربت کی تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ کرنل مصطفیٰ جان بھی وہاں پہ ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ کیپٹن اشفاق بھی تھے۔ اور 1:45 پر وہاں سے فارغ ہو کر تو جو ہی وہ SSP دیمر ہاؤس کی طرف آ رہے تھے وہاں سے نکلے ہیں، راستے میں 1 منٹ کا ڈسٹینس طے کیا تھا تو سامنے گاٹ میں بیٹھے ہوئے دہشت گردوں نے انداز ان پر فائر کر دی۔ SP صاحب خود اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے، اور SP کی گاڑی ان کی فائرنگ کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں کرنل مصطفیٰ جان صاحب موقع پر ہی جہاں بھاگ شہید ہوئے، جبکہ SSP محمد ہلال، کیپٹن اشفاق صاحب تشویشناک اور زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چلاس میں منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں دائی اجل کو لب کے گئے۔ اس کے بعد سیکورٹی کے اداروں کی جانب سے یہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے۔ یہ علاقہ ماضی میں بہت پرامن علاقہ رہا، یہاں سیاحوں کا جنت یہ علاقہ کہا جاتا تھا، لیکن کچھ 2-3 سالوں کے اندر کراکرم ہائی وے اور دیمر کے اندر اس قسم کی بین الاقوامی واردات کرائی گئی، جس سے اس علاقے کا جو سافٹ امیج تھا وہ دنیا کے سامنے ایک بدنام ہو گیا، کیونکہ یہ جو شاہراہ کراکرم ہے، ایک چین اور پاکستان کو ملانے والی شاہراہ ریلوے ٹریک کی جو باتیں ہو رہی ہے، اس کو منظم کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس دوستی کو ختم کرنے کے لیے اس علاقے میں اس طرح کے سیاسی جال بنا گیا ہے، جس میں بین الاقوامی جو دشمن ہاتھ ہے اس کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے لوکل ٹولز اور علاقائی ٹولز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں سال آپ نے دیکھا سانحہ کوہستان ہوا، گلگت میں بگڑے حالات بگڑ گئے، بہت سارے لوگ مر گئے، اس کے بعد سانحہ لولوسر رونما ہوا، اس کے بعد یہاں پہ دیمر کے اندر ایک DSP عطا اللہ کو شہید کیا گیا تانگیر کے مقام پر، اس کی کڑیاں بھی یہاں مل سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد SSP محمد ہلال اور اس کی ٹیم نے دارال تانگیر میں ایک بہترین کارروائی کرتے ہوئے وہاں کے مقامی دیمر قومی جرگے کی مشاورت اور ان کے ساتھ مل کر، عوام کے ساتھ مل کر وہاں اشتہاریوں کا تعاقب کر کے سینکڑوں اشتہاریوں کو پابند سلاسل کیا تھا اور ان کی گھروں کو بھی مسمار کیا تھا۔ اور ان سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، پولیس ذرائع کا، کہ ان کو جو ان کے گھروں کو مسمار کیا تھا ان کی طرف تھریٹ بھی تھا ان کے لیے۔ اور دوسری اس کی یہ بھی مل سکتی ہے کہ سانحہ ننگا پربت جو بہت ہائی ٹیکنیکل ہائی پروفائل کلنگ تھی، اس واردات کی تحقیقات یہاں پہ ہو رہی تھی، اور مصطفیٰ جان صاحب اس کے سربراہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تحقیقات کے سلسلے میں مصطفیٰ جان صاحب حتمی نتائج تک پہنچے ہوں گے اور اس کو اس سطح میں کسی بڑے لیول پر اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ بہت بہت شکریہ فیض اللہ فراق ہمارے ساتھ چلاس سے موجود تھے، جہاں پر دہشت گردی کے واقعے میں فوج کے کرنل، ایک کیپٹن اور پولیس کے ایک SSP کو آج شہید کیا گیا ہے۔ دونوں دہشت گردی کے واقعات، بلوچستان کا واقعہ بولان کے مچ کے علاقے میں اور چلاس کا واقعہ، دونوں کے دونوں میں ملوث دہشت گرد گروہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے پاکستان کے دشمن ممالک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دشمن ممالک پاکستان کے خلاف تو سازش کریں گے، مگر ہمارا کام تو ان کو پکڑنا اور ان کی بے کنی کرنا ہے، اور ایسے واقعات کا اس کے ظہور سے پذیر ہونے سے پہلے اس کا ادراک ہونا اور ان کا قلع قمع کرنا ہمارا اور ہماری سیکیورٹی فورسز کا کام ہے، جس میں بری طرح سے آج ناکامی ہوئی ہے، مگر یہ ناکامی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی ناکامی کی کئی داستانیں ہیں، لیکن پچھلے 2 مہینے کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں اس نے ایک بار پھر پاکستان کا امیج پاکستانیوں کے لیے، پاکستان سے باہر اور دنیا کے لیے ایک انتہائی غیر محفوظ ملک اور
दहशत का सबसे बड़ा शिकार मुल्क की हैसियत से पेश किया है। हुकूमत में तब्दीली के बाद से सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी के हवाले से पिछले 2 माह जब से नई हुकूमत आई है कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, ना इत्मीनान बख्श कारकर्दगी रही है बल्कि तशवीशनाक कारकर्दगी रही है। जैसे कि रिकॉर्ड बता रहा है, पिछले 2 माह के दौरान हुकूमत तब्दीली के बाद तकरीबन 60 रोज़ में 55 पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हो चुके हैं। 55 वाक़यात में 288 पाकिस्तानी अपने जाने खो बैठे हैं। तकरीबन हर रोज़ एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिस दिन से हुकूमत में तब्दीली आई है। और ये भी पूछा जा रहा है तो क्या इस वाक़े का ताल्लुक़, इन वाक़यात का ताल्लुक़ हुकूमत की तब्दीली से तो नहीं है? इस नई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई घिनौनी साजिश तो नहीं हो रही है? वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हुकूमत में तब्दीली के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है। न सिर्फ ये कि 55 वाक़यात हुए हैं 60 दिनों में दहशतगर्दी के, मगर जिस नौइयत के वाक़यात हुए हैं वो एक से एक बढ़ के संगीन वाक़या है और मुसलसल और तवातुर से वाक़यात हुए हैं। और इनकी संगीनी बता रही है कि ये कोई बड़ा हमला है, ये बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर और शायद नई हुकूमत के ख़िलाफ़। ये सिलसिला शुरू हुआ था 16 जून को जब बलूचिस्तान में 3 वाक़यात एक साथ हुए थे और तीनों बहुत ही भयानक वाक़यात थे। ज़ियारत में कायद आज़म की रेसिडेंसी को जो कौमी निशान है उस पर हमला किया गया था जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया था। इसके अलावा उसी रोज़ बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नर्सिस पर, खातून नर्सिस पर फायरिंग की गई थी उनकी बसेस पर, और जिसमें 16 नर्सिस जो थी वो जा बहक हो गई थी। अपनी नौइयत का एक अजीब और गरीब दहशतगर्दी का वाक़या था जिसमें नर्सिस को निशाना बनाया गया था और जब इनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल के अंदर पहुँचाया गया तो वहाँ खुद को हमलावर पहले से मौजूद थे, उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ाया जिसमें मज़ीद 14 लोग जा बहक हो गए। इस लिहाज से 16 जून एक इंतहाई खूनी दिन था कोयटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की इब्तिदा के लिए। और इसके 2 दिन बाद हुआ बड़ा वाक़या मर्दान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली इमरान खान मोहम्मद समेत 28 अफराद जा बहक हो गए। दहशतगर्दी का इंतहाई बड़ा वाक़या था जिसमें नमाज जनाजा के दौरान ये हमला किया गया था जिसमें तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली को हलाक कर दिया गया था। उसके अगले दिन पेशावर में मतनी के इलाके में फ़ौजी काफ़िले पर हमला किया गया जिसमें 6 फ़ौजी एहलकार शहीद हो गए थे। और उसके 2 रोज़ बाद पेशावर में फ़िरका वाराना नौइयत का दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। मदरसा हुसैनिया पर खुदकुश हमला किया गया जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए। और उसी रोज़ कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में MQM के मेंबर सूबाई असम्बली साजिद कुरैशी को और उनके बेटों को फायरिंग के वाक़े में हलाक कर दिया गया। और इस तरह से मेंबर सूबाई असम्बली कराची में और पेशावर में मदरसा हुसैनिया पर एक फ़िरका वाराना हमला, एक दिन में 2 वाक़यात हुए एक साथ 2 पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में। और अभी ये कहानी लिखी जा रही थी कि 2 रोज़ बाद एक और अपनी ही नौइयत का इंतहाई भयानक तरीन वाक़या नागा पर्वत के मकाम पर हुआ जहाँ पर 9 गैर मुल्की सयाहों जिसमें चीनी भी शामिल थे समेत 11 लोगों को दहशतगर्द हमले में हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान एक बार फिर बैनुल अक़वामी मीडिया की हेडलाइंस में गया जब नागा पर्वत के मकाम पर दहशतगर्द हमले में 11 गैर मुल्कियों को जिसमें 5 चीनी भी शामिल थे उनको हलाक कर दिया गया। मामला यहाँ रुका नहीं, 2 रोज़ बाद कराची में बल्स रोड के इलाके पर सिंध हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस मकबूल बाकिर के काफ़िले पर हमला किया गया जिसमें रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। 8 पुलिस एहलकार और 1 रेंजर एहलकार इस वाक़े में शहीद हो गया। 9 हलाकतें हुई और सिंध हाई कोर्ट के जज इस वाक़े में, इस दहशतगर्दी के वाक़े में बाल बच गए। 2 रोज़ बाद एक बार फिर बलूचिस्तान में वाक़या हुआ और खुशदार में 2 बसों पर फायरिंग की गई जिसमें 3 अफराद जा बहक हो गए। और फिर एक और बड़ा वाक़या बलूचिस्तान में हुआ और ये उसी रोज़ वाक़या हुआ जब एक बार फिर हज़ारा टाउन को निशाना बनाया गया और खुदकुश हमला किया गया जिसमें 30 अफराद जा बहक हो गए जिसमें बड़ी तादाद हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम लोगों की थी। और वही रोज़ था जब पेशावर में FC के काफ़िले पर हमला किया गया जिसमें 19 अफराद जा बहक हो गए। और 2 वाक़यात यानी एक साथ हज़ारा टाउन पे कोयटा में और पेशावर में FC के काफ़िले पर हमला 30 जून को हुआ था। 2 रोज़ बाद नसीराबाद में एक बार फिर मज़दूरों पर फायरिंग की गई और जिसमें 3 अफराद जा बहक हो गए। और अभी पिछले माह 6 जुलाई को एक वाक़या अब लाहौर में हुआ और लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में अचानक एक बम फटा जिसमें 5 अफराद जा बहक हो गए। लाहौर में पंजाब में अपनी नौइयत का ये अजीब व गरीब दहशतगर्दी का वाक़या था जिसने इस शक को मज़ीद हवा दी कि तरतीब से पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी को
پھیلایا جا رہا ہے اور دہشت گرد حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے 4 دن بعد کراچی میں صدر آصف علی زرداری کے چیف سیکیورٹی آفیسر بلال شیخ پر ایک خودکش حملہ ہوا، جب انہیں کراچی کے وسط میں گرومندر کے علاقے میں خودکش حملے میں جاں بحق کر دیا گیا۔ اور اس کے 14 دن بعد 2 ہفتے کی خاموشی کے بعد سکھر میں ISI کے دفتر پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، جس میں 2 اہلکار اور 2 شہری جاں بحق ہو گئے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ تھا، کیونکہ سندھ کے اندرون سندھ میں دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، اور اس دفعہ اس کے لیے سکھر کو چنا گیا، جہاں پر ISI کے دفتر کو اور دوسرے سرکاری دفاتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اور 26 جولائی کو پارا چنار میں بازار میں 2 خودکش دھماکے ہوئے، یہ بھی بہت بڑا حملہ تھا، اور اس 2 خودکش دھماکوں میں 60 افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے۔ اور اس کے اگلے دن بلوچستان کی باری آئی، جب گوادر میں کوسٹ گارڈ کی چیک پوسٹ پر راکٹ حملے کیے گئے، جس میں 10 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ اور 30 جولائی کو پھر ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ بھی بھیانک سے بھیانک ترین واقعات میں سے ایک، جب ڈیرہ اسماعیل خان میں جیل پر حملے کیے گئے، اور 4 گھنٹے جاری رہنے والے اس حملے کے نتیجے میں 238 قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا، جس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد شامل تھے، جو کہ جیل میں اس وقت موجود تھے، جن کو بآسانی چھڑا کے لے گئے دہشت گرد۔ اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک اور بھیانک واقعہ تھا۔ اور ایک اور نیا واقعہ، ایک نیا رخ سامنے آیا، جب کل ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب شالیمار ایکسپریس کی بوگی میں دھماکہ کیا گیا، جس میں ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا نیا واقعہ تھا۔ کہا یہ گیا کہ بھتہ خوروں کی جانب سے بزنس ٹرینز کو، ٹرین کے مالکان کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ انہیں بھتہ دیا جائے، اور جب بھتہ نہیں دیا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران کس نوعیت کے واقعات ہو رہے ہیں، کس انداز کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ایک باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ سوچے سمجھی اسکیم کے تحت بھیانک واقعات کے ذریعے سراسیمگی پھیلا دی گئی ہے، اور موجودہ حکومت کے لیے صورتحال انتہائی سنگین ہے، چاہے وہ وفاق ہو یا صوبے میں خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا نئی حکومتیں جو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک نیا باب ہے پاکستان میں دہشت گردی کا، اور ایسا باب ہے جو کہ تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ 60 دن میں 55 دہشت گردی کے واقعات، 228 ہلاکتیں۔ حکومت کیا کر سکتی تھی جو اس نے نہ کیا؟ اس بیچاری حکومت کا احوال جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔